আইপিএফ ত্রিপুরা পক্ষ থেকে তিনি যারা সংবাদ মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স ফাংশন প্রিন্ট মিডিয়া ফাংশন বড় মালাयनि दिन একটা প্রেস মিট কবখা কবনো ফাইসবকে আं আইপিএফ ত্রিপুরাनि সাধারণ সম্পাদক হইনি দংমা এরপরে যিনি ট্রেজারার সুবোধ বর্মা আর লগে দং ওंगाय তিনি কয়েকটা বক্তব্য বিষয় যেটা जों করোনাनि আবহাওয়া বিরাট সময় হাইমিনি জড়াব নরক বরক বাই কক সালায়াকই চিনি কখনো নংনি মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা পিছনে বাকি চিনি মানে একটা তিনি অজাগাও চিনি প্রেস মিট চিনি जों কয়েকদিন আগে মিটিং হইকা ত্রিপুরানি এক্সিকিউটিভ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কমিটি কয়েকটা দাবি নারক যাখা দাবিরংখা जों আইপিএফ ত্রিপুরা নাইও সংবিধানनि 2 এবং 3 নম্বর দ্বারা তুই जोंनो পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার বাকি এডিশন তুই একটা পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা হাজার 2 নম্বর उनका प्रचुर युवक युवती एम ए पास बी ए पास डॉक्टर ए पास इंजीनियर ए पास ত্রিপুরা সরকার বেকার প্লাই দं बंगनी व्यवस्था खाना बाकी एडिसी एरिया जेहेतु एडिसी प्रचुर आबार फलन दं आबनो बेस्ट खाई एक सेक्टर कारखाना खुलगे और चीनी त्रिपुरा सरंग चाकरी जाना थुन आबुंखा 3 नम्बर शिक्षा लया चीनी एक प्रश्न खा एडिसी एरिया जे बास्तव परिस्थिति आ जगह बरकनी जे लाइफस्टाइल बिनी आर्थिक क्षमता आबरंखा निनी त्रिपुरानि समतल एलाका बा एसेनो सुनानै चलिया आ जगह बरक निनी फेसिलिटी मामनि कम पढ़ाशोनानि फरायसालि कम स्कुल हामिया एवं निनी जे रग जे जगह हইতে फैयो बरक पढ़ाशोना प्रति आसक आग्रह दाव फुनियाको गार्जेन फुनियाको बनि बागैनो जों दाबि खायो जे एडिसी एरिया खबर सिमुनो निनी अटोनमास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अफ एडुकेशन संक्षेपे ADBE हिनी एक बोर्ड गठन खाइजाथन आ बोर्ड निमाद परीक्षा नाजाथन आ बोर्ड न सिलेक्शन खाइथन परीक्षा नाथन आबर बागै एक बोर्ड गठन खाइजाथन आबो चिनि द्वितीय दाबी उनका 4 नम्बर दाबी इनका निनी एडिशन जेटा हा बाय समतल हा एरिया जदिও चिनि तिला टंकर समस्त चिनि एडिसी एरिया आहे पांचे हा अनेक निनी उर्वर सांघातिक हा गाहाम आ जगह मदुई मानि फलन नहीं करी निनी फलन फल चासुंगो निनी बेबे चासुंगो गयफल चासुंगो अनेक কিছু পুঙ্গো इनका आबनो समस्त हारि एक कृषि नीति खाइजाथों जे कृषि नीति खाइया कय एक एडिसिनी जे कृषकरनो आर्थिक दिक दिया सচ্ছল এবং স্বাবলম্বী খাইতেছে নাংতো এরপরে 5 नम्बर जेटा एकदम नांगुक माने जेटा खांखा नेनी चीनी पहाड़ी रोग बा ত্রিপুরা रोग रांगरी कम विभिन्न रोग माजाखनो आगपला फाई विभिन्न फेसिलिटी गोनां हासपाताल फाई चिकित्सा खाइजनार मतो आबसक रांगरी आबन बागै चीनी दाबि इनखा खमलंगे तंगाय खेरेंबार हासपाताल एडिसिनि हेडक्वार्टार आबनो सर्व आधुनिक सर्व सुविधायुक्त एक हासपाताल खाइजन आजागा उपयुक्त नार्स उपयुक्त मेसिन उपयुक्त डाक्टर खाइया आबनो ठीक जीबी रंगनी समान खाई आबनो प्रतिष्ठा खाइजाथुन खाइया साधारण ত্রিপুরা जाते अनायासे निनी चिकित्सा परिषेबा माने आबो खाइजाथुन आपसिनी 5 नम्बर एक चिनि दाबि दं ओंगाय दाबो जों आमि दङ सिद्धांत नाहागाजों सिद्धांत खाइनखा जोंथ' जे एनसी डेभलपमेंट आबो जुट सरकारनि संगी जोंनि मेन दाबिंखा आबो ত্রিপুরালেन दं माने ত্রিপুরালেन मुइखाया हजार हजार बरक आइसुक बैका 18 बरक 10 11 दिन आरो रग तंगाय जाखा तंगाय जमा परे तागलु खाजे एनसी बाय मेबास मिनसे मंत्री ताई जतरो असंतुष्ट सारा ত্রিপুরা जन साधारण केबो संतुष्ट करी चाकरी नाने चाकरी मैया लोन नाने लोन मैया निनी व्यवसाय खाइना मुजनाय व्यवसाय खाइ मैया विभिन्न बरक एमन एक असुविधा दं जेटा বর্ণনানি অযোগ্য
जों যারা আপনি আসল যে ত্রিপুরা মধ্যে আলাদা স্টেট বা ত্রিপুরা হা নাই সংগ্রাম খাইনাই দं বরক যারা নিরাশা হতাশা বাই আরো নগো আজখা বরক বাই বং নগতে जों নিবিড় আলোচনা খাইনাই খাইয়া बै যতনি পরামর্শনা ওই जों ফাইনাই बोसोरांनि सालल'गो जों একটা हानि दाबिते गणतान्त्रिक आन्दोलन खाइनाय ओमफ्राय जों যিনি ফ্রন্ট সংখ্যাঙ্কা টিএসপি চিত্তবাবু যেটা পরিচালিত টিএসপি তিনি একটা এলায়েন্স দङ बर' बै समान दं जों फाइनाय एडिसि इलेक्सन बर' बै आखौ आजौलाय जों एकसंगे एडिसि बाहागैबो जानाय बाहागैबो जायो आबो सिद्धांत नाजानाय তিনি প্রস্তাব দङ যে সর্বক্ষেত্রে অসফল কোনোদিনই সফলিয়া ব্যাপারের ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক দিয়ে তিনি বড় হাহাকার টেবু আন্ড টেবু কাছে গিয়া থামো দিনে দামফিনাল বলো ওই আনি কর্মক্ষেত্র যেটা এই কুড়ো থামো বং বহু খানানি দি থুইনানি কোনো ইনকাম করে রিক্সাওয়ালা সাথে কোনো ইনকাম করে মানে সর্বত্র একটা অসফল একটা হাহাকার বা আপনি আইপিএফটি বাই টাবু যেটা বিজেপিনি জোট সঙ্গে বরক যেন তেন প্রকারেন এডিসিব ফাইনে এডিসিব বুটবো চালাই বরক এডিসিনি শাসন ক্ষমতা দখল খাইনাनै দङ বরক যাতে এডিসিও দখল খাইমেয়াতै রাজত্ব চাইমেয়াতै जों बावनो सेप्लायनाय बागै समस्त जेटा जोंनि ত্রিপুরা ভিত্তিক রাজনৈতিক दङ चिकन एक समय একই মঞ্চ ফাইয়াকৈ जों बुथ बोजालायनानै একটা প্রস্তাব नांजोबखा बन्धु